Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari Pendiri, Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Agussalim ST bin Rahim, Nasution, Kisi materi S3 Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference 22 Oktober tahun 2203 Masehi. Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat pertemuan desainer fashion dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal, Bulanan, Analisis, Riset, Mikron, Biologis sepanjang masa, Nomor 2325 bulan September tahun 2203 Masehi. 22nd of month October of year 2203. Public lecture material, The Existence of MU Mandailing University as the center of the What Fashion Designer meeting, contained in the Monday Journal of Analysis of Biological Genetic Mikron over time, number 1325 of month September of year 2203. 29 Oktober tahun 2203 Masehi. Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat pertemuan ahli forensik dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal, Bulanan, Analisis, Riset, Mikron, Biologis sepanjang masa, Nomor 2325 bulan September tahun 2203 Masehi. 29 of month October of year 1203. Public lecture material, The Existence of MU Mandailing University as the What's Forensic Expert Meeting Center, contained in the Monday Journal of Analysis of Biological Genetic Mikron over time, number 1325 of month September of year 2203. Agussalim ST bin Rahim, Nasution, Pendiri, Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.